Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hello everyone. Pada video kali ini kita akan membahas unit 2 pada buku English in Mind yang dipakai untuk kelas 8, ya, kurikulum merdeka. Ya, pada unit 2 ini kita akan membahas tentang present continuous for activities happening now. Present simple versus present continuous. Jadi perbedaan antara present simple dan present continuous. Juga kita akan belajar vocabulary housework. Nah, title for this unit is helping other people. Nah, selanjutnya seperti biasa di bagian ini kita akan diminta untuk read and listen. Jadi membaca dan mendengarkan. Apa yang akan kita baca di sini ada sebuah teks yang berjudul Helping at a Hospital. Jadi ada seseorang yang dimana dia itu bekerja secara volunteer di sebuah rumah sakit. Oke, kemudian yang bagian ini read and listen. Give any examples. Give any examples you can of people. Give any examples you can. Ya, give any examples you can of people who do volunteer work. Nah, maksud dari volunteer work ini apa? Adalah work you do without being paid. Jadi bekerja tapi tanpa dibayar. Look at the photos. How old do you think Mike is? Jadi di sini diminta untuk melihat gambar Mike. Where is he? Di mana dia? And what is he doing? Read the text quickly and check your ideas. Nah, oke, kalian coba mengisi ini ya. How old do you think Mike is? Coba lihat dari wajahnya kira-kira berapa tahun. Where is he? Di mana kira-kira dia? Dan what is he doing? Apa yang dia lakukan? Ya, saya akan membacakan teks untuk kalian. Helping at a hospital. Every year, many young people in Britain finish school and then take a year off before they start work or go to university. Some of them go to other countries and work as volunteers. Volunteers give their time to help people. For example, they work in school or hospitals or they help build conservation. Nah, di sini langsung ke Mike. Michael Mann is 19 and lives in Canterbury in England. Jadi dialah berumur 19 tahun dan dia di Canterbury di England, di Inggris. He wants to become a teacher. Dia ingin menjadi seorang guru, but now he is living in Namibia. Nah, sekarang dia tinggal di Namibia, daerah Afrika. Lah, ngapain dia di sana? He is working in a hospital near Katima Mulilo. Jadi dia bekerja di sebuah rumah sakit di dekat Katima Mulilo. He says, I'm working with the doctors and nurses here to help sick people. Jadi dia sedang bekerja dengan dokter-dokter, kemudian juga perawat-perawat untuk membantu orang yang sakit. I'm not a doctor, but I can do a lot of things to help. Nah, saya bukan seorang dokter, tapi saya akan dapat membantu banyak hal. Saya dapat melakukan banyak hal untuk membantu. For example, I help to carry people who cannot walk. Jadi dia membantu orang yang tidak bisa berjalan. Sometimes I go to villages in the mobile hospital too. Jadi dia juga kadang-kadang pergi ke desa-desa di dalam rumah sakit berjalan mobile ya. There aren't many doctors here, so they need help from people like me. Jadi tidak banyak dokter di sana. Mereka membutuhkan orang seperti Mike. I don't get any money, jadi dia tidak mendapatkan sama sekali, tidak dapat uang. But that's okay, I'm not here for the money. Nah, tidak masalah karena dia memang di sana bukan untuk uang. Nah, itu merupakan volunteer work. Jadi yang Mike lakukan di Namibia itu merupakan volunteer work, jadi work without being paid. Nah,
Oke, bagian A dan B sudah. Sekarang bagian C. C. Read the text again and listen. Mark the statement true or false. Jadi, setelah membaca teks, kemudian nanti ya kita diminta untuk menandai apakah pernyataan ini benar atau salah. Nah, jika benar nanti ada tanda T, true, salah berarti false. Saya akan berikan contoh. Number 1, Mike usually lives in England. Ya, true ya. Ini true. Jadi Mike dia tinggalnya di England. Oke, yang lain bisa menyesuaikan sesuai dengan bacaan. Number D, why does Mike like what he is doing? Jadi ini jawaban sesuai dengan bacaan. Why does Mike like what he is doing? Misalnya bisa dijawab dengan because he wants to help other who in need. Itu juga bisa. Say 3 places in the world where you would like to work as a volunteer. Jadi coba sebutkan 3 tempat di dunia yang dimana kalian ingin bekerja sebagai volunteer di sana. Menyebutkan country, misalnya di Italy, for example in Egypt and so on. Give an example of a volunteer work you would like to do. Jadi jenis apa? Volunteer jenis apa yang ingin kalian lakukan. Kemudian juga volunteer work you would not like to do. Dan juga yang satu adalah volunteer yang tidak kalian suka. Jadi 2 hal. Volunteer yang kalian suka sebagai relawan apa. Yang kedua sebagai relawan yang tidak kalian suka. Jadi sebutkan dua-duanya. Next, nah ini peta dari Namibia. Di sini posisinya. Katimamulilo di sini. Jadi lumayan jauh. Oke, grammar. Present continuous for activities happening now. Jadi penggunaan present continuous itu untuk menjelaskan tentang activities happening now. Jadi menjelaskan aktivitas yang sedang berlangsung, sedang terjadi. Look at the examples, then complete the rule and the table. Jadi setelah membaca ini kalimat-kalimat di sini, contoh-contoh kalimat, nanti kita akan mengisi di tabel ini. Oke, kita mulai dari yang kalimat pertama. He's working in a hospital near Katimamulilo. He's working. Jadi kalimat he's working ini merupakan kalimat dalam bentuk present continuous. Kenapa? Karena dia ada verb ing. Jadi be plus verb ing. Be plus ing. Yang kedua, I'm living in a small house with 5 other volunteers. Sama, I'm living juga ya. Jadi be, itu ada be plus verb ing. Yang ketiga, I'm learning a lot about life in Southern Africa. Ini juga sama, ini ada be plus verb ing. Oke, kemudian kita lengkapi rule-nya di sini. We use the present continuous. Jadi di sini continuous-nya to talk about things that are happening at or around the time of speaking. We form the present continuous with the present verb of be plus verb plus ing. Oke, selanjutnya di dalam tabel ada positive, negative questions, and short answers. Di sini positifnya I am working, I'm not working. Di sini questionnya dibalik, be-nya ditaruh di depan. Jadi di sini adalah be. Am I working? Jawabannya singkatnya yes I am, no I'm not. Yang kedua kita lihat subjeknya you, we, they, are ya. Di sini yang dipakai adalah are. You, we, they aren't working. Nah, sama ini are-nya pindah di depan, be-nya. Jadi are you?
Nah, jadi jika subjeknya I menggunakan am, you, we, they menggunakan are, dan he, she, it menggunakan is, sama dengan yang biasa. Are you working? Yes, you are. No, you are not, atau no, we are not. Oke, yang sebelah sini sama. Oke, is-nya. Sini is-nya di depan. It is atau it is not. Oke. Selanjutnya, complete the sentences, use the present continuous form of the verbs. Jadi di sini semuanya menggunakan present continuous. Kata kerja ini diubah menjadi kata kerja ing. Take menjadi taking. Watch, watching, and so on. Jadi kalian melengkapi ini dengan menggunakan kata kerja ing, menyesuaikan subjeknya. Di sini subjek he menggunakan is. He is taking. Kalau they are watching. Hannah, you. Nah, apa ya, berarti kalau not listen berarti jadi dia negatif seperti contoh di tabel. I can't walk, I can't talk now, I bla bla bla. Jadi sama dengan yang tabel. Perhatikan di tabel ini, maka kalian akan bisa mengerjakan latihan soal ini. Selanjutnya, look at the pictures and complete the sentences with the present continuous. Use the phrases in the box. Nah, di sini sudah ada phrases di atas. Ada listen to music, win, have a rest, not enjoy the program, not do homework, watch television. Nah, sudah ada subjeknya, sudah ditulis di sini. Misalnya nomor 1 ini my grandfather. Nah, my grandfather kan dia he, maka langsung to be-nya menggunakan is. Kemudian kata kerjanya in. He is having a rest. My grandfather is having a rest. Kalau ini, look, our dog Max. Nah, Max itu sama dengan he juga. My parents itu they. Kemudian I. Nah, itu sudah jelas. To be-nya apa? Subjeknya juga, to be-nya juga sudah jelas. It's great game and we. Sudah jelas. Ellie berarti dia she. Oke, selanjutnya pronunciation. Kita skip. Present simple versus present continuous. Look at these samples, then circle the correct words in the sentences. The present simple, present continuous. Present simple itu hanya subjek plus verb 1. Present continuous subjek plus be plus verb ing. Bisa membedakan ya. Jadi contoh ini, Mike lives in Canterbury, England. At the moment, he is living in a house in Namibia. Many people work as a volunteer. Jadi subjeknya many people, work itu sebagai verb 1, kata kerja. Mike is working. Mike subjek, is itu be-nya, working verb ing. Nah, seperti itu. We are always wearing a uniform to school. Jadi ini perbedaannya. Ya, we always wear a uniform to school. We are always wearing a uniform to school. Always wear. Jadi yang pakai yang depan always wear, bukan always wearing. Jadi ini yang salah. Oke, always wearing tidak bisa. Yang kedua, Paula wears black jacket today. Paula wears. Ya.
Ini oke. Kemudian yang sini come inside. It rains. Nah, sedang berarti yang 3 itu come inside. Masuk. Sedang hujan. Nah, berarti sedang hujan menggunakan yang ini di bulat ini. Oke. Selanjutnya bisa dikerjakan sendiri. Ya, next. Untuk yang this verb are almost never used in the present continuous. Ini kan ada kata kerja yang jarang dipakai di dalam present continuous. Nah, ini believe, believing itu jangan, know, knowing, jarang, understanding, wanting, remembering, needing, meaning, liking, hating itu jarang dipakai. I know the answer, not I'm knowing. Jadi tetap menggunakan present tense. I know the answer, not I'm knowing the answer. My friend likes rap music, not my friend is liking bla bla. Bukan ya. Jadi ini perhatikan kata kerja yang jarang dipakai dalam present continuous. Oke. Believe, know, understand, want, remember, need, mean, like, hate. Selanjutnya untuk yang B, we use different time expression. Jadi dalam present continuous dan juga present continuous tense menggunakan time expression yang berbeda, ungkapan keterangan waktu yang berbeda. Misalnya di sini ya sudah ada every day. Ya, ada contoh every day dipakai dalam present simple. Itu now, always, jadi this morning, at the moment masuk mana? Oke, sini usually ke sini. Oke, selanjutnya bisa kalian lihat contoh-contoh kemudian dimasukkan ke sini. Nah, listnya supaya kata keterangan waktu yang ada di sini lengkap. Saya berikan contoh tadi, usually masuk ke sini di bawah always, kemudian at the moment masuk ke sini. Every, kalau ada kata-kata every berarti dia tetap masuk present tense. Sudah, halaman 20. Lanjut ke ini. Complete the sentences, use the present simple or present continuous form of the verbs. Jadi or, jadi boleh menggunakan itu present simple present tense atau present continuous tense. Nah, nomor 1, Sarah usually walks, jelas. Kalau Sarah usually, ada keterangan usually berarti dia present tense. Walks to school, but today sama. Today she goes by bike. Yang kedua, twice a week keterangannya. Kalau twice a week juga sama, present tense, present simple. Nah, yang di belakang ada keterangan at the moment, berarti dia present continuous. Yang ketiga, Julia this afternoon. Nah, this afternoon di sini ada contohnya this morning, this afternoon. Surfing this afternoon pakai continuous. Nah, one ini sama dengan yang tadi, kata-kata yang tidak bisa diberi ing. Ada one, perhatikan di sini. Berarti dia dalam bentuk simple present. Nah, selanjutnya bisa kalian lengkapi sendiri. Next, listen to a radio interview with Mike Coleman. What is he doing at the time of interview? Choose the correct picture. Jadi untuk listening kita lewati karena belum ada audio. Listen again and write true or false jika kita lewati terlebih dahulu. Nah, sekarang vocabulary. Oke, vocabulary di sini. Match the words with the pictures. Write 1 to 7 in the boxes. Then listen, check, and repeat. Do the cooking. Lihat gambar. Do the cooking. Yang mana? Oke, yang I. Do the ironing. Itu yang B. Ya, atau dibalik ya. Berarti karena in the boxes, jadi kita yang tulis di sini. Do the cooking. Ini kita kasih number 1. Kemudian yang B, do the ironing ya. Itu yang number
to. Dan selanjutnya bisa kalian lengkapi sesuai dengan gambar. Work in a group. Ask and answer question about housework. Do you help at home? Do you tidy your own room? How often do you do shopping? The washing up. Which job do you like? Which do you hate? Jadi apa kalian itu membantu di rumah? Apa kalian merapikan tempat tidur kalian? Berapa sering kalian shopping? How often do you do the shopping or the washing up? Nah, mereka shopping, belanja atau mencuci berapa sering? Nah, tinggal dijawab ya. Ini work in a group, ask and answer question about housework. Which job do you like? Pekerjaan mana yang kalian suka dan pekerjaan mana yang kalian tidak suka? In your home, who usually does the housework? Nah, di rumah siapa yang biasanya mengerjakan pekerjaan rumah? You, your brother or sister, your mother, your father. Siapa? Kalian, kakak kalian atau adik kalian, kakak perempuan kalian, ibu kalian atau ayah kalian. Compare with a partner. Jadi kalian nanti saling membandingkan dengan yang lain. Apakah yang mengerjakan itu sama-sama mother atau bisa malah father dan so on. Nah, kalimatnya di sini, my father usually does the cooking. Nah, jelas ya. My father usually does the cooking. Jadi ayah saya biasanya memasak, but my mother always does the washing up. Tetapi ibu saya selalu mencuci. Kalau ayah masak biasanya, ibu selalu. Oke, langsung kita ke halaman. Ya, kita ke halaman ini. Halaman berapa? 22. Let's give him a hand. Read and listen. Look at the photography. What do Jess, Joel, and Pete do? What do you think Debbie doesn't help? Read and listen to find the answers. Ini harusnya ada CD, jadi kita skip aja. Ya, saya akan bacakan untuk conversation 1. Hey, look at that guy. Yeah, let's give him a hand. Come on, Debbie. Debbie, not me. It's not my problem. Let him push his old car. Well, I'm going to help him. Jadi antara Jess, Pete, and Debbie, and Joel ada yang mau membantu dan ada yang tidak. Nah, Jess yang melihat pertama, kemudian Pete yang mengajak membantu. Debbie tidak mau karena bukan masalahnya. Dan Joel yang membantunya. Oke, seperti ini percakapannya. Bisa kalian praktekkan di kelas ya. Percakapan ini. Kemudian selanjutnya match the beginning and endings to make a summary of the story. Nah, jadi beginning and ending to make a summary of the story. Jadi ini disesuaikan. Misalnya number 1, a man needs help to start his car. Membutuhkan bantuan untuk menyalakan mesinnya. Pete, Joel, and Jess want to help him, ingin membantunya. Dan selanjutnya bisa kalian lanjutkan. Everyday English. Find expression 1 to 6 in the photo story. Who says them? It's not my problem. Nah, siapa yang mengatakan ini? Bisa kita cek di atas. It's not my problem. Nah, berarti di sini ya. Debbie mengatakan it's not my problem. Oke, jawaban yang ini berarti Debbie. Nah, saya berikan contoh 1 ya. Yang lain bisa menyesuaikan dengan isi dialog atau conversation. B. Read the dialogue. Use the expression in exercise 9A to complete it. Nah, sudah ada di sini ekspresinya, ada 6 expressions. Dan 6 expression ini kita isikan di bawah. What time does the film start? 8 o'clock? That's right. Well, we are late. Nah, kemudian di sini nomor 2 apa kira-kira? Nah, come on. Come on, Paul, let's go. Nah, oke. Selanjutnya bisa disesuaikan. Okay. Discussion box. Debbie says the others are mad because they help the driver. What is your opinion? Nah, ini ada Debbie tadi yang tidak
marah karena tidak mau membantu the driver. What is your opinion? Bagaimana pendapat kalian? Kalian setuju dengan Debbie atau tidak? In what situation do you find it's easy or difficult to ask other people for help? Give your reasons. Dalam situasi apa? Nah, kalian menemukan kemudahan atau kesulitan ketika meminta bantuan kepada orang lain. Berikan alasannya. Yang ketiga, what did you last help someone who had a problem? Jadi kapan terakhir kalian membantu seseorang yang sedang bermasalah? Nah, kemudian jelaskan apa yang terjadi. Ada improvisation. With a partner, take 2 minutes to prepare a short role play. Try to use some expression from exercise 9A. Don't write the text, just agree on your ideas for a short scene. Then act it out. Roles, Debbie and the car driver. Situation in the street the next day. Basic idea, Debbie and the driver see each other in the street the next day. Use one of these sentences to start the conversation. Nah, jadi bermain peran ya. Rules-nya Debbie and the car driver. Jadi hanya 2 orang. Situation-nya in the street the next day. Jadi setelah mereka menolong driver itu, kemudian hari selanjutnya mereka bertemu. Basic idea-nya, jadi ide pokoknya, ide dasarnya, Debbie and the driver see each other. Saling melihat di jalan itu hari selanjutnya. Use one of these sentences to start the conversation. Jadi sudah ada contoh conversation-nya, diawali dengan Debbie and man. Debbie, excuse me, I think I know you. We pushed your car yesterday. And then man, hi, can I talk to you for a minute? I'd just like to say I'm sorry. Oke, nah setelah ini kita langsung ke bawah. Ada Team Spirit DVD episode 1. Jadi ini berupa video ya. What's happening in the situation in the photo? What is the teacher going to say? Itu ada di video. Match the words with their definitions, then match episode 1 and meet Jess, Pete, Debbie, and Joel. Jadi ini adalah ada phrase, ada juga word. Nah, di sebelah kanan itu ada artinya. Misalnya, community service itu berarti work that people do without payment to help other people. Nah, ada award misalnya. Award, ya, misalnya ini ya. Award, a prize given to a person for doing something very well. Okay. Nah, next. Read Maggie's email to her friend about a family party. Answer the questions. Ada sebuah email dari Maggie. Dan di sebelah kiri yang E ini ya, karena ini adalah kemampuan dalam menulis. Jadi kalian nanti akan diminta membalas email ini dengan menjawab pertanyaan. Yang pertama, what is the event and when is it happening? Apa event itu dan kapan terjadi? How many people are coming? Berapa orang yang datang? Yang ketiga, what is everybody doing to help? Apa yang setiap orang lakukan untuk membantu? Nah, kemudian bagian kedua, nah yang atas ini untuk menjawab isi email, dan yang kedua, yang B adalah untuk menjawab email. Imagine you are helping to prepare for one of these events: family party, a birthday celebration for one of your friends, a goodbye party for your teacher. Jadi kalian membayangkan menyiapkan event pada salah satu situasi di sini: family party, birthday celebration for one of your friends, goodbye party for your teacher. Write an email to a friend and tell him or her what is happening. Jadi kalian juga menceritakan, ya milih salah satu dari ini: family party, pesta keluarga, atau perayaan ulang tahun dari salah satu teman kalian, atau goodbye party kepada guru yang pindah ke tugas ke tempat lain. Nah, bisa kalian tulis
dan ceritakan seperti yang sudah dicontohkan oleh Maggie pada emailnya. Last but not least, more speaking. Jadi sekarang kita fokus ke speaking. Read the phone call between Monique and her friend Tanya. Complete the dialogue using the verbs in the box in their correct form. Then listen and check. Jadi kalian mengisi ini menggunakan kata-kata yang sudah ada. Hi Tanya, it's Monique speaking. Oh, hi Monique, how are you? Fine, thanks. And you? Yeah, I'm okay. A bit busy right now. Busy? What are you? Ini disesuaikan ya. What are you? Okay. What are you doing? Well, ini masuk lagi sini. Nah, kata kerjanya diubah menjadi kata kerja ing. Selanjutnya bisa diselesaikan. Nah, look at the dialogue with a partner. Think of some change to make two dialogue names, for example, so that it becomes your dialogue. Act out the new dialogue in pairs, don't just read it out. Jadi membuat dialog juga sama dengan ini, kemudian dipraktekkan, tidak membaca, diusahakan sudah hafal. Well, I think that's all for the second unit. Jika masih ada yang kurang jelas bisa kalian tanyakan di kolom komentar. Oke, thanks for your attention dan semoga ini bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.